ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आज आम अतिबड़ी जगन्नाथ दासकृत ओडिया भागवतर तृतीय स्कंद 29 अध्याय आज आम आलोचना करवा। 29 अध्यायर प्रथमे तार जो विषय वस्तु रही माता देवहूति पुत्र कपिल देव को कपिल भगवान जो माता देवहूति पुत्र कपिल भगवान को परमार्थ ज्ञान संपर्क में पचारुंट जो ज्ञान द्वारा भक्ति जात हो अज्ञान तिमिर नाश होता है। भगवान कपिल देव कहते जे ज्ञान एवं भक्तिर लक्षण संपर्क में जहाँ द्वारा जो मोक्ष प्राप्त जहाँ द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। स्वभाव एवं गुण भेदरे सात्विक राजस एवं तामस यही तीन गुणर व्यक्ति मते तीन भाव में पूजा करती। सात्विक राजस एवं तामस भेदरे गुण तीन प्रकार दंभ मत्सर हिंसा अपर अपर भेद होउची तामस गुण। जस ऐश्वर्य बांछा एवं प्रेम प्रतिमा पूजा होउची राजस गुण। बाह्य एवं अंतर भितरे माया को त्याग करी कर्मफल कामना न करी ईश्वर अर्थरे कार्य करवा ही होउची सात्विक गुण। यहाँ पर भगवान कपिल देव जननी को निर्गुण भक्ति कथा से कहिसंती। देवहूति उवाच भोनाथ प्रभु भगवान कहतु परमार्थ ज्ञान जे ज्ञान भक्ति प्रकाशई अज्ञान तिमिर नाशई महत आदि जे प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षण जथा संखारे अछि कही तो भक्ति मार्ग कुछ नाई विस्तारी कह प्रभु मते संशय न रहु मो चित्ते महाप्रभाव जे ईश्वर समस्त चित्तरे गोचर जेहेतु लभी प्राणी माने कुशल हंती तत्क्षणे संसारे मोह अंधकारे देहाभिमानी जेते नरे निद्रित होई से अछंती अज्ञाने किछि न जानती तो ज्ञान देई नर हरि विनाश अज्ञान तिमिरी। मैत्र उवाच शुण विदुर मन देई माता वचने भावग्राही कहती अमृत वचन जेणे संतोष माता मन। श्री भगवान वाच शुण जननी स्थिर मने जे ज्ञान भक्तिर लक्षणे बहु प्रकारे भक्ति जोग ज्ञानी साधंती मोक्ष मार्ग स्वभावे गुण युक्त होई नाना संकल्प मने धाई सात्विक राजस तामस गुण प्रभावे जे प्रकाश दंभ मत्सर भाव बही प्राणी हिंसारे युक्त होई पर परे भेद बुद्धि तामस गुणे जे प्रसिद्धि ए भावे मते जे पूजई तामस भक्ति ताकू कही जस ऐश्वर्य कल्पे मने विषय ध्यान अनुक्षणे ए कर्मे मते जे पूजई राजस भक्ति ताकू कही ईश्वर अर्थे कर्म करे धर्म मार्गरे जे प्रचारे सर्वत्र देख समान सात्विक भक्ति ताकू जान यही प्रकारे नव नव साधंती केबा गुण मार्ग मोहर गुण कीर्तिमान नित्य जे कर श्रवण मोहि जे सर्वगुणाश्रय विच्छेद नाही काही मोह एमंत भावे जे भावई कर्म बंधनु मोक्ष होई समुद्रे जेन्हे नदी जल मिली हुअंती एक मैल ए रूपे मोर देहे लीन भक्ति भावरे हंती जन शुण कहिबा मन देई निर्गुण भक्ति ताकू कही निष्काम मार्गे आत्मज्ञान सर्वत्र देख समान पुरुषोत्तम भावे भजी परम आत्मा मने हेजी
निर्गुण भक्ति ଏହା କହି ଅପରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସମୀପ ସାରୂପ ଏକତ୍ତ ସାଲୋକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଏମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଦେନ୍ତି ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ମତି ମୋର ଭକତି ବିନା ଏହି ହେଳେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ନାହିଁ କାହିଁ ମୋର ଭକତି ବିନା ଏହି ହେଳେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସାଧନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ ଯେବେ ତ୍ରିଗୁଣ କୁଜିଣଇ ମୋହର ଭାବ କୁଲ ଭଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ନିଷ୍କାମରେ ମୋତେ ସେବନ୍ତି କେବାନରେ ହିଂସା ବର୍ଜିତ ସାଧୁଗଣ ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ମୋର ନାମ କିଏ ବା ମୋତେ ପୂଜା କରେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନେ ନିରନ୍ତରେ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆରାଧନ ମିତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ଦେଖଇ ଆତ୍ମାର ସମାନ ଯମ ନିୟମ ମାର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ବହୁ ପ୍ରକାରେ ମାନ ସାଧି ବସଇ ଅନୁକମ୍ପା ହୋଇ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ନ ନ ଜାଣଇ ମୋହର ଜ୍ଞାନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ ଆଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଭାବ ଗୁଣ ମୋହର ଧର୍ମ ଆଚରଣ ମୋହର ଗୁଣ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଆନନ୍ଦ ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମନ୍ତେ ପବନର ବଳେ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରସାରେ ମୋ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଅବିକାର ଏ ରୂପେ ଦେଖି ବଧ୍ୟାନର ମୁଁ ସର୍ବଭୂତର ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଚର ଏମନ୍ତ ଭାବ ମୋର ଛାଡ଼ି ଯେ ପୂଜେ ଅନ୍ନ ଲାଭେ ଭଡ଼ି ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଯେ ଅଟଇ ଏମନ୍ତ ଭାବ ନ ଜାଣଇ ଯେ ଭାବେ ଅନ୍ଧ ବୈର ହୋଇ ସେ ଶାନ୍ତି କେବେ ନ ଲଭଇ ମୋତେ ପୂଜିବ ଯେବେ ସେହି ତାର ପୂଜାରେ ତୋଷ ନହି ସର୍ବଭୂତରେ ସ୍ଥିତ ମୋହି ଯାବତ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣଇ ତାବତ ସ୍ୱକର୍ମ ପାଶରେ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଏ ସଂସାରେ ପର ଅପର ଏକ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତର କରେ ଯେ ମହାତ୍ମା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥ ନତ ରହି ସଂସାର ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମ ହୋଇ ଯେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ଯେଣୁ ସଧେ ମିତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବ ଦେଖେ ସଂସାରୁତରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅଜୀବ ମଧ୍ୟେ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବରେ ପ୍ରାଣ ସେ ଗରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣରୁ ଚେତନା ବିଶେଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବଗୁଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ ଗରିଷ୍ଠ ଗନ୍ଧ ବେଦୀରେ ସେ ଭ୍ରମର ଶବଦେ ହେଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଭେଦ ବିଦ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟଇ ଅପାଦ ମଧ୍ୟେ ବହୁ ପାଦରେ ଚତୁଷ୍ପାଦ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟେ ଏଣ ଦେବଜ୍ଞ ବହୁ ଅଧୀନ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟେ ଏଣ ଦେବଜ୍ଞ ବହୁ ଅଧୀନ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ ସଂଶୟ କ୍ଷୟ ଯେ ଅର୍ଥଜ୍ଞ କରଇ କେବଳ ସ୍ୱକର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ନାମ ତେଣୁ କରି ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗକୁ ସେ ଆବରି ମୋର ଅର୍ପିତ କର୍ମ କରେ ଆତ୍ମାର ଭାବ ନିରନ୍ତରେ ମୋତେ ସେ କର୍ମ ସମର୍ପଇ ଆତ୍ମା ସହିତେ ତାର ଜହିଁ ଏ ରୂପେ ମୋର ମନ ତହିଁ ବହୁମାନନାରେ ନମଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ତାହୃଦେ ବିଜେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆନନ୍ଦେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପଦରେ ଅଧିପତି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାଇ ଯେ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ଦେଖଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲଭଇ ଏଣୁ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାଇ ଏ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମସାର ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ପର ତାର ଉପରେ କେହି ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଅନ୍ତ ସେହି ତାର ପିରତି ଯେ ଦୈବ ସର୍ଜଇ କର୍ମର ସ୍ୱଭାବ ନାନା ପ୍ରକାରେ ରୂପ ଭେଦ ଆଶ୍ରୟ କାରଣ ସମ୍ପଦ ଅଦ୍ଭୁତ କାଳ ଯେ ମହିମା ଭୋମାତ ନିଶ୍ଚଳେ ଜାଣିମା ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଭୂତେ ଅଖିଳ ସଂସାର ଜଗତେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟଗତ ନିରତେ କରୁ ଅଛି ଗ୍ରସ୍ତ ତାହାର ତହୁଁ ଭୟ ପାଇ
निरते कंपु अछि देहि से प्रभु अधियज्ञ रूपे काल कलना करे गोप्ते से प्रभु कालर महिमा के कही पारे गुण सीमा प्रिय अप्रिय जार नाही विनाश करे सर्वदेही जे काल पुरुषर भये निरते पवनटी बहे जे काल भये सूर्यतापे भ्रमे ब्रह्मांड मध्यगते जाहार भये मेघक्षण वृष्टि करन्ति अनुक्षण जाहार भये वृक्षगणे लता औषधि शस्यमाने यथा कालरे पुष्पफल फलन्ति फुटन्ति निर्मल जाहार भये नदीगण स्रबु अछन्ति अनुक्षण उदधि जाहार भୟରେ अद्यापि केबे न उछड़े अग्नि जाहार भये पूर्ण समस्त कर इदहन जाहार भये गिरिवर भूमि रे होई निश्चल जाहार आज्ञा परमाणे आकाश भय करी मने स्वदेह विस्तार से कला सप्तलोकंकु ठाब देला ब्रह्मादि जेते देवगण सचराचर जे भियाण जाहार भये बारे बारे स्वर्गादि हुअन्ति सत्तरे जे काल भय रे त्रिगुण सृष्टि पालन संहारण से काल रूपी जे अनंत उदार अव्यय अच्युत समस्त उत्पत्ति करई गुण प्रभाव भाव बही जे काल रूपे अंत करे एणु अनंत रूप धरे एणु ए कालर महिमा के जानी पारे गुण सीमा तोर भकत जन जही कालर अधिकार नाही सुजने एणे करमती टुटिब संसार दुर्गति ए माता पुत्रंक संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद कहई विप्र जगन्नाथ तृतीय स्कंदे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कंदे माता पुत्र संवादे नाम 29 अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।